बंची नाइलो मो पूरा मरी जाइछि आउ तुमे जाकु देखुछ से गोटे चंद्रभानुर बामना भूत साथी से पापी गोवर्धन मते कौन कहला जानी शेषरे मो बंधु मुंडरे दोषटा लदी देवाकु चेष्टा करुछ एइटा नारी जातिर लक्षण देखो मो कथा को थरुटिए विश्वास कर साथी थरुटिए विश्वास कर अबे विश्वास केते करिथिली मो जीवन ठौ बेसी विश्वास करिथिली तुमको मो आसीबार विलंबित हैला बोली ना महाराजा को देखी तांको प्रेम रे उबुटुबु ही तांको सहित घर संसार करि गलो कड़ा करि थांती साथी से पापी गोवर्धन कथा रे पड़ी सतरे गोवर्धन कहिला हो ठीक अछि कुह कौन कहिछि कुह ए साथी तुम्हें वाणिज्यरू फेरुथिबा बेले समुद्र रे छड़ आसीबा जोगो तुम बोईतटा उलटी एइटा संपूर्ण भाବରେ मिथ्यालो बोईतटा उलटी जाइनी कि मोर भी किछि आघात हेइ नथिला आउ तमे मरी जाइछ नहीं चंद्रभागा नहीं सिहारा भी जहाँ कहला संपूर्ण भाव भूल कहला मन पड़ा से मो पाखरे जाई मते कहला बंधु तुम प्रेमिका चंद्रभागा राजा सहित घर संसार करुछि बोली देख साथी तमे जहाँ शुणिछ भूल शुणिछ ए साथी आउ गोटे कथा जानिछ ना कौन जानिबी तुमे जेते बेले वाणिज्य जाइथिल तुम रसरु मो एक शिशु पुत्र जन्म करिथिले दियालो थरुटिए दिया सही मोर शिशु पुत्र को मो कोल को टेकी दियालो मो कोल को टेकी दिया नहीं साथी देखो ए जन समाज मते निंदा अपमान रे भरी देले काहे कि ना मो कुआरी छिया उजाड़ेलो अविवाहिता हाँ प्रिय केमिति ए जन समाज रो निंदा अपमान सही खाते तेणु से अपनिंदा सही न परिवार मुझे शिशु पुत्र को बुदा मूल रे फिंगी दे चंद्रभागा शतधिक तुमको अरे माँ यही परा तुम्हें जो शिशु पुत्र को 10 मास 10 दिन गर्भ रे धरी ताकू जन्म देला जिते बेले से शिशु पुत्रटा दुनिया देखिला मात्र ताकू बुदा मूल रे फेंकी देलो की साथे कौन करथंती साथी ए साथी शिशु पुत्र को बुदा मूल रे फेंगी देई मुनिजे जाई समुद्र रे आत्महत्या करुथिली बहुत करतो अरे ठीक मोर मन पड़ुछि मु भी शनिवार दिन अमावास्या तिथि रे सेई बुदामूल रे एक शिशु पुत्रटा पाइथिली से शिशु पुत्र तुम्बे फिंगी थिला शिशु पुत्र नुह तो प्रिय ऐसा थी कौन कहछ तुम्हें शिशु पुत्र पाइथिल हाँ तुमर मने अच्छी कि नहीं देख
ଶନିବାର ଦିନ ଥିଲା ନା? ହଁ ଶନିବାର ଅମାବସ୍ୟା ତିଥି ଥିଲା ସତୀ। ହଁ ହଁ ମୋର ବି ମନେ ଠିକ ଅଛି। ସେହି ଶନିବାର ଦିନ, ସେହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି, ସେହି ଦିନ ହିଁ ମୋ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ବୁଦା ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲି। ସେଇ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଲୋ। ତମେ ମୋ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଛ? ସାଥୀ ସେଇ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ ହିଁ ପାଇଥିଲି। ସେ ଆମ ପୁଅ କୋଉଠି ସାଥୀ? ମୋତେ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ପଚାରନି ସାଥୀ। କଣ ପାଇଁ ପଚାରିବିନି? ପାଇଥିଲି ସତ, ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରି ଲାଲନ ପାଲନ କରି ଦିନେ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ କରିବି ଦେଖେଇଲି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ପାଇଁ ଏଇ ହସ୍ତରେ ତାକୁ ବାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ମାର କରି କାହିଁକି ସାଥୀ ବାଡ଼ ବାଡ଼ୁ ଘରୁ ବିଦାୟ କରିଦେଲ? ସେଇ ସଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କଥାରେ ପଡ଼ି ସତରେ ମୋର ଏକ ହିରବଲା ମିଶି କିଶନ ମୋ ନୟନ ମିଶିଲି। ତାକୁ ମୁଁ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପୁଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯିବା। ଜାଣିଛ ସାଥୀ ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମହାରାଜା ରାଜା ଯଜ୍ଞ ଦତ୍ୟକୁ ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ କେତେ ଯେ ଗାଲି ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିକାନ୍ତ। ଯୁବରାଜ ଫାଲ୍ଗୁନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏହିମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି କରିଦେବା ସାଥୀ। ଆମେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବା ସାଥୀ। हे ଉତ୍ତମପୁର ରାଜେଶ୍ୱର, ଉତ୍ତମପୁରର ରାଜେଶ୍ୱର ରାଜ ମହାରାଜ ଯଜ୍ଞ ଦତ୍ୟ, ଅଜଣାରେ ତମ ପାଦେ କରିଅଛି ଦୋଷ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରନ୍ତୁ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। କ୍ଷମା ଗୁଣେ କ୍ଷମା ଆଚରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଲେ ଶରଣ ପଶୁଛି ରାଜନ। ଉଠ ଉଠ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ଉଠ। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛି। ଭୁଲ ତୁମର ନୁହଁ, ଭୁଲ ସେଇ ସମୟର, ସେଇ ସାଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର। ସେଇ ସାଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଖୋଜିବା, ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେବି। ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ପଛରେ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବାବା କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେଦିନର ସିନ୍ଦୁର ପରୁଆ ତୁମ କୋଉଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସାଥୀ? ମୋ ମନରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁରଟା ଲେପ ହେଇଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏଇ ଦେବାଲୟରେ ଆମେ ବିବାହ ହେଇଯିବା। ତୁମ ମଠରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହେଇଯିବା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ସାଥୀ ସତରେ এই কলিযুগরে কলিযুগ প্রেমা ভুল বুঝামଣା আম পুଅ অর্জুন চারজ হই খোঁজুছি তারি ঠিকଣା।
ଆମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବିତ କରିବାନି ସାଥୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆମ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନକୁ ଖୋଜିବା। ଆସ ପ୍ରିୟ ଆସ ଆମେ ଯିବା ଅର୍ଜୁନର ସନ୍ଧାନରେ।